नमस्कार मगे गोंयकार मगा बाबा सगळी कशी आहे सजमता रोजनार बापा आशीर्वादान आणि सगळ्या सांता भक्ताच्या आशीर्वादान आणि सायबीण माझ्या आशीर्वादान एकदम बरी आहे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जी कोण दिसा व्हिडिओ पळयताय ती आणि कोण रातच्या व्हिडिओ पळयताय तांकांय हांव आयज येयलां मातशें बिझी आसलेलो मगा बाबा थोड्यांनी म्हगेले व्हिडिओ बेस्ट काटून अशें एडिट अशें माकड अशें कोन्न घायले कोण कोणाचे पयले फोटो काड आनी हांव चड हुशाल एप्रिशिएट करता तेका कारण हांव येदोळ सेलिब्रिटी आहा मू कोताय शाहरुख खान जावं व्हडले व्हडले एक्टर आमगे हिरोईनी आहाय तेंच्या कोताय कारण साद्या मनशागे कोणकू ना जे कोण चोपटी घालन सायडीन रावताय रस्त्या सायडीन जावं कोणा नांव ना त्या मनशाक कोण फायद ना कोण पळयना सेलिब्रिटी आहाय तेंचे फोटो एडिट करून कितें कोन्न घाताय घाल्याय आय अप्रिशिएटीव आनी हांव तुम जितल्या वळखताय तितलो म्हाका क्रेडीट मेळटा कोणाक मेळटा म्हाका मेळटा तुमी मुझे व्हिडिओ कोन्न आपल्या क्रेडीट घेवचे आसता तसो चिंत नाकाय आनी हांव तितू पण घेयना कारण तें सोंडिलें म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांदो काळजांतल्यान तुमकां हांव ओपन काळीज कोन्न मान बागयता कारण तुम म्हगे मोगा भाव भयणांनी म्हगेलें उतर आयकिल्लें आनी राखिल्लें म्हूण सल्यूट तुमकां सल्यूट रियली सल्यूट पयलीं सांगिल्लें तुमकां तियात्रां लागून जी कोण नेई भुरगीं तुमगेलीं हांव काजार रावना म्हगे भुरगीं न्ही तुमगेलीं भुरगीं कांतर म्हणटाय काय बरी आनी आयकोन एकदम बरी दिसता आनी ती भुरग्यांगे कांतर आयकपानी एक सोंतोसकाय भोगता उर्बा भोगता आनी आमी सगळ्यान गोंयकारान ऑडियन्सांनी ह्या भुरग्यांक अप्रिशिएट करून ह्या भुरग्यांनी फुडें धाडपा जाय तांकां आनी उर्बा दिवपा जाय ती तिगे भुरगीं जावं ना मुगे भुरगीं जावं पूण हिंग कितें आहा मोगा बाबयणा बारीक नोट केला बरे बरे तियात्री सिंगर बरे बरे टॅलंटीड प्रोफेशनल ती केन्ना तुमगे भुरग्यांगेली कांतरां शेअर कोनाय आपणागे फेसबुकाचेर तेंगे कायदो ना तुमगे कांतरां शेअर करपाचो तुमी आयज तेंकां प्रोफेशनल केलें तेंकां एवॉर्ड मेळ्ळे ते कोणा लागून मेळ्ळे मोगा बाबयणा म्हगे गोंयकार मोगा बाबयणा ऑडियन्सां लागून मेळ्ळे आनी आयज तेंगे टायम येता तुमगे भुरगीं वयचोटे तुमगे भुरग्यांक कोंकणी माय भास सांबाळपा जावं कांतारां बरी कोता तेदो तेंगे फेसबुकां तुमगे भुरग्यांगे कांतरां आसनाय फकत लायक कोताय पूण तुमगे भुरग्यांक तेणी वयर काडपा जाय आनी हांव सदांकाल कोणागेलें भुरगीं जावं कोण प्रोफेशनल जावं कोणू जावं बर्थडे सॉंग जावं केसलें तुमगे हांव दोळे धांपून शेअर कोता कारण जें पळोवन म्हगे वावर कोता कांतर म्हणटा व्हिडिओ कोता ते म्हाका लायक्स व्ह्यूज मेळपा न्ही देवान म्हाका हातपांय बोलाक दिल्या काम करून रोगता घाम वारून पोट भरपा जें केलो जाल्यानी हांव केदो करपाचो मोगा भाव भयणा दुसऱ्यांक पयशे घेवन दुसऱ्यांक हें कोन्न कितें मागोन तेंगे फोटो म्हगे कांतारां घालन कांतर करपाचो पूण आयज बसा कोणा कडेन पयशे घेवन कोणागेले फोटो घालन म्हगे कांतार केलो ना हे कांतर घाताय खरें पूण लोकां कडेन डोनेशन घेताय कोण अमेरिका कोण गल्फा कोण गोंया बिजनसमॅन आहाय तेंका पयशे घेवन तेंगे फोटो घाताय पयलो कांतराचेर आनी मागीर कांतार आउट कोता आसतना आपणागे युट्यूबार घालताय म्हणजे ते व्ह्यूजूय मेळून तेंका पयशे मेळटाय आनी एक तुमगे फोटोय घालन तेंका पयशे मेळटाय प्रॉब्लेम ना पूण एटलिस्ट हे नेय भुरग्यांगेली कांतरां तुमी तुमगे फेसबुकान शेअर करपा जाय तुमी भिताय त्या भुरग्यांगेले व्ह्यूज चड जायत आनी आपणागे व्ह्यूज थोडे जायन आपणागे क्रेडीट रेस्पेद देंवत लोक बाबडो सारको काळी जुगडी कोन्न जावं तियात्र जावं खूंय येता तुमी म्हणटाय तियात्रीस कोंकणी माय भास सांबाळपाक पूण तियात्रीस कोंकणी माय भास सांबाळनाय जरी तर तें तियात्र काडले आनी तुम ऑडियन्सां त्या तियात्रा वचनाय तेंगे तियात्र बंद पडले
काबार तियात्र थोडे हाय तियात्रीस फकत आपणांगे पोट भरपा कोंकानी पालक सांबाळपानी आपणांगे पोट भरपा आनी दुसरी भुरग्याची नोसाय करपा दोळे फोडपा जेलस जावपा जाय जाणा न्हू आमी चोयलां कितले कोडी कोंकानी माय भास आमी सांबाळपाय तुम कोंकानी माय भास सांबाळनाय तुम फकत एक्टींग कोताय पागार घेताय 3 वरां भितर कॉमेडी कोताय पूण आमी पळय जी कोण पळय तियात्र येताय ती बसी टिकेट मोटरसायकली पेट्रोला टिकेट जावं टॅक्सी टिकेट खूंय टिकेट काण प्लस तियात्रा टिकेट काण बसोन धूड हारी करून कॉमेडी हो तुमगेलो शो पळयतात आमी ऑडियन्सान बंद केलें जाल्यार तियात्र काबार आनी तियात्र काबार जालो जाल्यार कोंकानी माय भास काबार जायना कोंकानी माय भास हुंयसां येता जेन्ना तूं आवयच कुसबी आहा आनी कुसब्या तूं भायर येयलो म्हणटरी तुका माय तुकोडे कोंकानी उलयता माय पांयाची घान तुका कोंकानीन उलयता दल म्हजे बाय न्हू पेटो मशकू ही कोंकानी उतरां आमची तेन्ना कानां पडटाय मागीर तूं बालवाडी वयता इस्कुलां शिकोता मागीर तूं वयर पावता जाल्यार कोंकानी तुम तियात्रीस हुंच सांबाळटाय जरी तर तुमगे मायन पायन तुमची कानां कोंकानी उतर घालूना आयज तुम बाये हात जोड मागोता तूं घड मुगे फेसबुकाचेर ना आसतलें पूण तूं हा मॅसेजराचेर तूं कॉल कोता हात जोड मागोता हे वेळार फोन कोनाका हांव तुजें नांव बेगीना पूण मागीर कोता तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हण तुका थँक्यू वेरी मच म्हणटा तूं बाळे चोयलें नासतलें तुका नोटिफिकेशन गेलें नासतलें म्हगेलें हात जोड मागोता तुकोडे हां कॉल कोनाका मागीर हांव स्पेशल कॉल कोता तुका ह्या टायमार हांव म्हगेली मिटींग आहा हांव जाणा तूं अंडरस्टँड जालो म्हूण देव बरें कर तुका काळजांतल्यान म्हगे उतर ती राखील म्हूण थोडे जाले करीत आसताय तियात्रिसां सांगत तुमकां जे माय पायज ल्हानू आसतना तुमकां कानां तुमगेली कोंकानी माय भास घालताय तीच तुमी पालकार जावं इस्कॉलां येयन तुमी फुडें पावताय तुमी तियात्रीस सांबाळाय हांवूय तियात्रीसूय हांव जायन म्हणटा तियात्रीस सांबाळाय जरी तर मायन पायन तुमची कानां घालूना जाल्यार आयज तुमी तियात्रां कोंकानी उलयनासले इंग्लीश उलयता आसले अमेरिका लंडन जाय जाणाय भुरगीं इंग्लीश उलयताय कारण तेंगे माय पाय इंग्लीश उलयताय तें कोंकानी कोण कोंकानीन मायन पायन शिकयलें जाल्यार ते दोणार ती मागीर पालकार येताय देखून ऑडियन्सां वालोर दिवपा जाता तुम तियात्रिसांनी तुम तियात्र फकत थोडे कोताय ते पोटा जाळा आपणागे पोट भरपा खुद तियात्रीस थोडे आहाय ते एकामेकाय तियात्रांचे दोळे फोटाय तेगे तियात्र हावसफूल जालें जाल्यार कुन्नाटकाय कोताय थोडे काटाय हिंगा थिंगा वयताय आनी कितें गामल्या गोणी कोताय आनी कितें कोताय फ्रेडी लंडन शार आहा तेगे दोगांय भुरगीं एक चेडो एक चेडू चेड्या नांव फेरल आनी चेडवा नांव फेरल आनी चेड्या नांव फियेरो ही दोगांय लंडन शारां दोगांय भुरगीं पोरजोळटाय आनी जायते जाणां तांकां बुकूय केले एक पाटी माडी पावना इस्कॉला लागून पूण फ्रांसीस दे तुयेंगेले तियात्रां ती सारकी फेमस जाल्यार जायते कोडी तियात्रां तुय हाय आनी थोडी कोडी ती वचपाक मेळनाय ताका पूण थोडे ताका म्हणटाय तियात्रां ते एक्टींग कोताय जेन्ना ती ड्रेस चेंज करून वयताय चोय ते प्लेसीचेर ही आनी सुणी येयली म्हूण आरे ही ल्हान भुरगीं त्या भुरग्यान कितें वायट केलां तुका त्या भुरग्यान तूं कितें वायट केलां ती भुरगीं देवागे रोचना जशीं तुका भुरगीं आहाय तशेंच ती दुसऱ्यागे भुरगीं आनी ती भुरगीं सारकी तोंड म्हाका देखून उलयता आसतना खालती काय उलयता हांव जबाब क्वेश्चन कोत्ता तेजो आन्सर दिताय तेगे डॅडी मामी देखून भांगार मनशां आनी तेगे मामी डायरेक्टरूय आनी तूं कितें गामल्या लोकांगे भुरग्यांची कातर म्हणटा बड्डेयाची हेजी तेजी ही तुका सोबताय हुंची तोंडान म्हणटाय तुमी कातरां दुसऱ्यागे बड्डेयाच्यो बाल्टिमाची तूं भुरग्यां हेटकोता भुरग्यां सुणी म्हणटा 2-3 दीस पयलीं हांवें सांगलोलें तुमगे चॅनल जो मनीस तियात्रीस सबस्क्रायब कोना
जावं तुमगेली शेअर कोना त्या मनशांगेली तुम्ही कांतार चोवपाक बंद करपाची तुम्ही शेअर करप न्हय. जेन्ना तुमी शेअर कोताय ते दोना फकत एक घाताय ते थँक यू व्हेरी मच ब्रो, थँक यू व्हेरी मच सिस्टर, यू शेअरिंग माय सॉंग. जालें काबार. देव बरें करूं म्हणून काबार. देव बरें करूं म्हणल्यार तुमकां कितें मेळ्ळें? जेन्ना तुमगे कांतर येताय तेदो तेणें शेअर करपाक जाय, तुमकां अप्रिशिएट करपाक जाय. आयज हांव कोणूय न्ही एक कचरो मनीस तुमगे मोगा भाव भयणान आख्ख्या संवसारा हाड म्हाका, आख्ख्या संवसारांत तुमी म्हाका पावयला. पूण आयज बसून हांव काळजांतल्यान तुमकां मान बागयता. आनी जायतीं जाणां म्हगे आयकून आपणागे मनूय बदलून जायते शिकल्याय. आनी कोणे कांतार काळा तेगेले सदां एक दिसा भितर 10,000 15,000 व्यूज येताले. आतां 5-6 दीस जाले 3,500 व्यूज जाल्यात. तेका कळ्ळें आतां जनता ऑडियन्सांगेलो पावर कितलो. हांव सादो मनीस आयज पासून म्हगे एक कांतार ना 20,000 सकयल व्यूज आसलेले. 20,000 सकयल म्हगे व्यूज आसलेले एक दिवं कांतार ना. सगळ्यांक म्हगे मोगा भाव भयणांक 50,000 60,000 40,000 25,000 अशें करून दिले. ह्यो तुमकां हांव सदांकाळ उपकारी काळजांतल्यान मान बागयता तुमकां. कित्याक तुमी म्हगे मोगा भाव भयण ऑडियन्स न्हय. आमी कित्याकूय शिरीपणाय, आमी कित्याकूय शिरीपणाय. म्हाका सदांकाळ तुमगेलो आदार जावो आनी तुमगे मोगा लागून हें हांव फुडें सोदतां. आनी म्हगे कांतार काडपाक म्युजीक पासून फ्री प्लस म्हगे एडिटींग करपाक फ्री. हें किश करून जाता? कारण तेंच काळजां हो मिनींग फिलीप कोस्ता बादशाह पयशे दिल्या पासून ते पयशे घेयनाय. तुगे पयशे नाका म्हणटाय. जर तर तूं पयशे दिता दुसरे फावटी पडगे कांतार हें करपा ना म्हूण. हेंच पुरो म्हाका. दुसऱ्यांगे कांतार काडपाक 30,000 20,000 40,000 तेशें करून घेताय. पूण हो मोग तूं म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांक दिला. आनी थोड्यांक घोडी आपणाची घेयनाकाय. हें फकत हांव हें चेप उडयता. हें चेप पळय कोणा लागता त्या मनशान आपल्या घालचें आनी आख्खे रातभर चिंतीचें. मिनींग कोणाचें उलयता काय कोणा केला काय हो तुवें चिंतपा जाय. म्हगे व्हिडियोवां कोणाचें नांव ना. हांव सगळे म्हगे गोंयकार मोगा भाव भयणांगेले भुरगीं तुमच्याकूच्यान तेंगे माय पायचेकूच्यान चड हांव तुमगे भुरग्यांक मोग कोता. कारण ही भुरगीं देवागे देणी नासतना देवागे आशिर्वाद नासतना तुमगे कोणागेरी भुरगीं जावपा न्हय. कोणागेरी भुरगीं जावपा न्हय देवागे आशिर्वाद नासतना. भुरगीं पडोले घरां एक सोबाय शांतीकाय. आयज खुंयचे कंट्री वसाय तुमी कितले लाख जोड तुमी कोणागेले फंक्शनां वसाय तुमकां लोक विचारतलो बाये तुगे भुरगीं कितू हाय, बाबा तुगे भुरगीं कितुलीं, दूड कितू हाय, भांगार कितू हा, गाडी कितू हाय, प्रॉपर्टी बँक बॅलन्स कितू हाय ते विचारपा ना. भुरगीं कितू हाय ते विचारतलो. कारण हें देवागे आशिर्वादा वरवीं आनी तुगे बरे कर्तुबा वरवीं तूं बरो दुसऱ्या पळय मान दिता ते वरवीं देव तुका भुरगीं दिता. जो तूं दुसऱ्यांगे भुरग्यांचे दोळे फोडटा कुन्नाटकाय जाताय त्या मनशाक भुरगीं मेळ्ळे देखून जाल्यार भुरगीं बरीं मेळ्ळाय. तेंचे बोले पासियन्स ती काडची पडटा. सोतायताय ती भुरगीं सारकी. तुका देव मुद्दम थंयसर भुरगीं दिता. तुजो जीव तुजीं भुरगीं काबार कोताय ती भाशेन. कारण तूं लोकांगे घराक पाड घालूंक वता लोकांच्या भुरग्यांची दोळे फोडटा. आनी जे मनीस दुसऱ्यांक बरें चिंतताय त्या भुरग्यांक देव ऑलरेडी मोना शिकोवन धाडटा. ती भुरगीं मांयक पाय केन्ना ट्रस्ट करनाय. मांय पायगे उतराची चलताय आनी ती सक्सेसफूल जाताय. आनी जे कोण वायट चिंतताय वायट पळयताय त्या भुरग्यांक देव पयलोसा तेसो मोनानू जल्मा धाडटा तुमकां सुसेग पेडार करपाक. ओडकास्तरी आनी थोड्या बाड्या भुरगीं न्हय. थोडी बाडी
आंगोण कोताय हुंय प्रेयर कोताय कोण माड्रास वेलेंकीन सायबिणी बोली वयताय की तांस बांदताय लॉक घाताय आनी कित कोताय आंगोण कोताय पूण कित्या कारण तुमी संवसारांक वारसतना ह्या चेडे हाडल्या ते चेडे हाडल्या त्या दादले हाडले हेजे हाडल्या भोंवताय आंकवारपुणी गोरबेस जाताय वखद घेताय आपणाय कुडी पार्ट सायडे डॅमेज कोताय भुरगीं जाल जाल्यार ते ऑपरेशन कोताय आनी कित कोताय देवान दिलोली आनी मागीर काजारां तरी तुमगे भुरगीं जायनाय मागीर देवा शेण कोत्ताय बायली खबर आसना घोव पातकी हा वो घोवा खबर आसना बायल पातकी आसल्या आनी त्याच भुरग्यां हे दादले हाडल्या त्या दादल्या हे चेडे हाडल्या त्या चेडल्या हाडल्या भोंवताय मनशी पळय वायट नदरेन त्याच भुरग्यांक घोव बरें मेळटाय राजागे जिवीत जियेताय भले तेंक भुरगीं आसनाय पूण जी बाबडी माय पायगे उतराचे चलताय ल्हानविकाई कोणाच्या हाटल्यान भोंवनाय ती कोणाच्या हाटल्यान केन्ना कितें वायट पातो घातलना त्या भुरग्यां बाबड्या देंवचार घोव मेळटाय दीस रात सतायताय मागताय सासमाय मागता आनी कित कोता कांट्यां जिवीत मेळटा तेंक बाबड्या आनी ती बाबडी सासमाय कितें म्हळ्यार सोंसताय आंकवार आसतना माय पायगेले घरां बरे भाशेन रेस्पेदान जिवी सारला तेंच तेंक थिंग मेळना आनी जायते फावट सासमाय हाय त्यो इकोताय घर मुंगेलें तूं दुसऱ्यागे चेडूं मिंगे घरां सून जायन येयलां आनी तिगे दूख दुसऱ्यागे घरां येता दोणां सून जायन आसना दुसऱ्यागे चेडूं तुमगे घरां येता दोणां तुमी आपणागे दूख बांदून घेवपा जाय कारण तें चेडूं जाणटी पिरायेर तुका पेजे नीस घातली तिगे दूख घालपाना तिगे दूख घर सोडून दुसऱ्यागे घरान गेल्या हाल रात्यां कितें जालें जाल्यार तिगे सून पावतली धूव पावपाना धूव थिंगसां बसीन येता मोटरसायकल स्टार्ट मारून येता म्हळ्यार तूं मेली आपणागे धूव म्हूण बांदून घे कितू जाणां चोयलें काजार जायन पासून थोड्यांगे डायवर्स जाता कारण थोड्यांगे घोव हे बायले ते बायले घेवन भोंवताय आनी बायलेन मातशें टिकटॉकाचेर हुंय कोणा कडेन उलयलें कोणाचे बले ड्यूट कांतार केले जाल्यार वायट नदर घालताय घोव म्हणटा तेका उलयनाका तेजे बले ड्यूट कोनाका हें कोनाका तें कोनाका आरे हांव हा कुवेट आनी तूं हा अमेरिका तूं हा लंडन हांवें ड्यूट केल्या तुका हांवें हायलें फकत ड्यूट तें थिंग कांतार पूण तूं वायट नदर घालताय आनी तुमी घोव हाय ते लोकांक बायलांक राती टिकटॉकाचेर व्हर उलयताय ते तिगे बायलेन कितें म्हणपाचें तिगे बायले रागयपानी आपणा एक दुसऱ्यागे चेडवा कडेन बायलांक उलयता लायफ सगल्या चेडवां बायले आपणाक जाय तेसो जिवीत जियेवपा जाय कोणाचेर प्रेशर घालपा जायना कोणाचेर कांय करूं जायना तुका जरी तूं आडकूळ जाता जाल्यार तूं चेडवाको काजारो जायनाका आंकवारा जिवीत भर तूं जरी तर लोकांक उलयता बायलेकूय रायटा देखून हेच कामां लागून मगे मोगा बाबयणा जायतीं चेडवां बायलो मुजे कित्याक मोगताय कारण हांव अंडरस्टँड जाता हांव ते बायलां तेंक जाय तसो जिवीत दियेता तूं कोणा कडेन उलय कितें कर तुगे लायफ मुज्यान तुका पांजऱ्यान घालून दवरूंक जायना पांजऱ्यान घालून दवरूंक जायना तूं मुगे बायल कोणाच्या फाटल्या रुमा वचोन न्हिदलो ना म्हण कांय केलो ना तूं टिकटॉक कर कितें कर तुगे लायफ तुका जाय तें आहा जाय तें कर जाय तें एन्जॉयमेंट जावं संवसारांत तूं येयलां तुगे मायन पाहिजे उद्देशी मुजे उद्देशी न्ही वयल्यान तूं म्हाका बरें जेवण जेन सगलें सूख दिवपा येयलां हांवें तुका एक मुगेली देवी म्हूण मानपा जाय जरी तर तूं आमगे घरां येना आमगे घर कोण सांबाळटलो बायल मनीस ना त्या घरां सूख शांतिकाय ना देंवचार जी येता बायल मनीस ना त्या घरां कारण हाल कितें जालें एक कांटो देखून तपल्या बायलेन बरी खूब मान तो सुयेन काडटली कितें लायतली ट्यूब लायतली आंकवार आसल्यार तुका कोण पळयतलो आनी तुमी भुरग्यांक जी गाळयो हें तें मागताय ती भुरगीं तुमगे शिंकताय आनी एक सांगता तुमी टिकटॉकाची हेजी तेजी कोणे बायलांक उलयताय आनी कितें कोताय झगडी झुजां कोताय कोण्याक घेवन भोंवताय एक घेवन भोंवताय तेक घेवन भोंवताय तुमी पूण तुमची मत केन्ना केस्तांव जाली जाल्यार तुमी कितें काय म्हळ्यार पब्लिका मुखार
दुसऱ्यांगे भुरग्यांगेले विंगडे फोटो दाखयताय पर्सनल, आपणागे न्हवऱ्या धाड्यो, न्हवऱ्या मदीं फूट पडो तेणी म्हणटा कोणाक धाडे तेंकां दाखयता. तुम केसो रायट आहा? तुमगे भयणांगे ते भाशेन येयले तुम धाडीत? तुमची काळजां कित्याक दूख जायना? तेच आवयच्या ते वस्तोरी उद्देशीन तुम जल्म आयले आनी तेच वस्तोरीचें नांव तुम पिड्यार कोताय. ती वस्तोर ना जाल्यार तूं संवसारां येता आसलो? तुमचो गुन्यांव नासतना तें जाता ना? आपूण माय आहा, आपणा भयण आहा, आपणा बायल आहा, आपणा भुरगीं आहाय. आज आपूण हें पातो कादारता दुसऱ्यांगे भुरग्यांगे नाका जालो विंगडे फोटो दाखयताय. हाल तिगे भुरग्यांगे फुडार कितें जाता तुका खबर? हाल तिगे भुरग्यां आनी कोण वयतलो? कर्मां पोत येताय, जीं पडटा कोता ती पोत येताय. हाल कोण त्या भुरग्यां वयल्यान तिगे येतोलें, कोण तिगे बायले वयल्यान येतोलें. मुज कितू नांव पेडाव केलां, मुज कितू फोटो एडिट केले, केस केसले, पूण हांवें त्या मनशांगे केन्ना फोटो केसले एडिट करून कितें करून बुरशेले धाडलो न्हय. कारण हांव देवागे मनीस. म्हणजे वायट उलयले तेंक पासून बरें जिवीत दिलां. कारण म्हाका नाका हेच वस्तोरीन हेच बायले मनशान म्हाका संवसारां हाडला. ते बायलेच्यान म्हाका पोटांत फुगार करून मान उडोवपा जातालो. भले दादल्यांक झगडोता हांव चेडे मनशा कडेन, पूण बायल मनशेक तोंडान कितें उलयत पूण हेसो केन्ना करपा ना. देखून बायल मनशाक रेस्पेक्ट दियाय. सारजोरा एकली बायल, पाड्डेचो एकलो घोव अमेरिका आहाय. सारजोरा बायल, पाड्डेचो घोव अमेरिका आहाय. ते बायलेन तायट आसलो कडी. सगळी गोंयांनी लंडनांतूय बायलो तायट जाताय, भुरगीं तायट जाताय, गांवांचेर सगळें. आनी एणी ती बायल सोरपीन गाळी माता तेगे मायचे वयल्यान तेगे मायक. एश करून 10 जाणां बली एश करून न्हिदोल्या त्या न्हिदोल्या. घोव ते शुटींग काडटा. घोव मिडियाचेर व्हिडियोचे आपूण बरो उलयता म्हणजे लोकांक अप्रिशिएट करपा जाय. घोव बरो भांगार मनीस. घोवा तोंडांतल्यान एक गाळी येजना. बायल गाळी मारता कारण बायल तायट आहा, घोव बरो आहा. तेगे सासू मायन ते बायलेक दुखोय नासतना ते बायलेन सासू मायक गाळी मारल्यो. आपणागे मायक कित्याक गाळी मारनाय तेणें? आपणा भयणाक कित्याक गाळी मारनाय? तेगेले मायक आनी तेगेले फॅमिली कित्याक म्हणलें? ते तायट आहा. तेशाक तुमगे घोव तायट आसताय, पाय तायट आसताय. तायट आसतूय ते कोणाक गाळी मारता कितें तें खबर आसना. बरो आसतू इंचाल जाल्यार तेंका बाबडे खबर आसना, सोर उलयता. तेश कोन चेडूं बायल पयले फावट सोर पिलो न्हू, तें घरां सोर पिताय आसतली आनी त्या घोवा मदें कितें तरी जालां आनी घोवान तेजो फायदो काडला आनी घोवान व्हिडियो केला. आपूण कांय उलयलो ना लोकां मुखार. तेणें तो ही गाळी मारता आसतलो, पूण जो मनीस आपणागेलो घोव आपणागे बायले व्हिडियो करून वायरल कोत्ता न्ही, त्या मनशाचो पाजाव ते बायले न्ही. कारण त्या घरां तूं आनी हांव नाय. तेंगे कितें जालें तें आमी फकत फेसबुकाचेर चोयताय, आवय ही बायल गाळी मारता ती वायरल केली. पूण तेन्ना तुम मोगा भाव भयणाक चिंत नाय बाबा आपूण एक बायल, हाल तुमगे घरां कितें जातलें तें तुम चिंत नाय. एक हातीन केन्ना ताळी वाजना, दोन हातीन गरज पडटा. घोवान कितें तरी केलां देखून घोवान तें शुटींग काडून वायरल केलां आनी तुम चेडूं मनशां थोडी हाय ती वायरल कोताय. तेंगे घोडी दुस्मान आसतली वायरल कोताय. हांव ते बायले वोदा ती वस्तोरी वोदा आहा. ती कायद्यान सारकी आहा. ती कायद्यान गाळी मारली. हांव सल्यूट मारता ते बायलेक. सारजोराची अमेरिका आहा ती. तुमगे पर्सनल कितें जाता न्ही तें घरां काबार करपा जाय. लोक फेसबुकाचेर तो शुटींग काडूयना, तुम शुटींग काडटा आनी तुम वायरल कोताय. तूं तिगे भयणीन केलें, तिगे भयणीगे वायरल करपा आहा? लोकांगे बरी कितें कोणागेर तेगे भाव चयताय आसतले, तेगे माय चयता आसतली जावं तेगे फॅमिली चयताय आसतली आनी तें आपणाक कुसतार आहा, तुजी कुसतार ना. आनी जर तर तुका जाता न्ही खंयच्या टायमार तूं म्हाका कॉल कर, व्हिडियो चोय आनी कॉल कर. हांव भिना तुका तूं पारोडाचो. आनी तिगे बायल सारजोराची खंयच्याय टायमार म्हाका फोन कर, कोणा कडेन गे मॅसेराचेर कर, खंयी कर. हांव भिना तुका. तिका जितले मनीस पळयाय ते हाडी पासून म्हजे मुखार. कारण तुमच्या असो मनशां लागोन न्ही बरी बायलो पळयाय जावं लंडन अमेरिका तेंचें नांव पेडाता. गोंयां मागीर जेन्ना इलेक्शन जाताय तेदोना तुमगे व्हिडियो वायरल कोताय,
गोंयाकारां मागीर थोडी मनीस आहाय ते तुमकां नांव पेडाक हांवें ती लंडन हाय ती थर्ड क्लास मनशां ती एक घेवन भोंवताय तेक घेवन भोंवताय सोर पिताय अमेरिकाय सोर पिताय ह्या सगळ्या तुमी खुद दाखोवन दिताय आपणागे रस्ते तुम वगडायताय आनी थोड्या सुवूय आहा ती गोब मास्कट आसल्या बाय लंडना अमेरिका अरे तुम लाख जोडटाय पासूं जाल्यार आपणागे बायलां लंडन अमेरिका आनी दुडवां अशी जाताय बायले सूख जाय तूं 2 वर्सान गोंय येता बायल 2 वर्स तुका रावतली एटलिस्ट तुमकां 1000 धाडल्या न्हू वर्सा एक पाट तरी वचपा जाय बायल भुरग्यां मेळपाक तुम दूड जोडून रावताय खरे पूण तेची बायल सूख मेळना बायल मागीर सूख सोदूंक भोंवता ना बायले घेवन वचपा जाय तुमी काजार रातते जाणा तुमी उतो दिताय बायले आपूण पोसता जाल्यार तुमकां आनी दुडवां आसता आनी तुमी बायलांक कित्याक कामां धाडटाय बायलांक घालताय मरे तुमकां अशें करून उलयल्यार तुमकां राग येता ह्याच कामां लागून तुमगे बायलो बादशाह मोग कोताय कारण बादशाह काळीज साप बादशाह तेका सारके बेडाची न्हिदायन दवरपा मनीस राजागे जिवीत जियेवपा मनीस बादशाह केन्ना कोणाकू त्रास कोना बादशाह सदांकाल वस्तोरी मोग कोता आनी ती वस्तोरीन म्हाका जल्म हाडला आनी मान बागयता ह्या चेडवागेलो व्हिडिओ व्हायरल जाला आनी त्या चेडवान ऑलरेडी आपण सांगिलां टिकटॉकाचेर सगळ्यांक सांगिलां त्या चेडवाक आपणागे व्हिडिओ कोणी फोटो व्हायरल केला सगळ्यांक आहा तो आनी कोण कोणी वॉट्सॅपार शेअर कोताय ते कोण शेअर पळय कोताय तेका माय पाय भाव भयण कोण नाय तेका माय पाय भाव भयण आसलो जायत ते कोच नासले दुसऱ्यांगे भुरग्यां नांव पेडाक कोताय हालीं तेगे मायन चयलो भावान कोणें चयलो आनी तेणी कितें केलें जीव बी दिलो कोण जबाबदार न्ही मुगे व्हिडिओ चयलो युट्यूबार आनी म्हाका 2 दिसान फेक आयडी कोण क्लिफ म्हूण फेक आयडी कोण येयलो एकू मनीस आहा तेगेलो आनी म्हाका तेंगे सेटलमेंट जालें तेणी दोगांयनी उलयलें म्हूण म्हाका मेसेज घाता आनी मागीर कितें पिसो आनी कितें म्हूण गायला हांवें उतराकूय तेका सांगिल्लें मुगेलो व्हिडिओ चोवपा यो ना ब्रादर पांय पोटा सारकें म्हाका सगळीं तेगे हांवें स्क्रीनशॉट दवरलो हांवें तेंगे सेटल जालें हें जालें तेंगे सेटल जावन नाल्यार फेटल जावन तें म्हाका पळोवना तुवें आख्या संवसारांत तेगे फोटो पावयलो तो जाग म्हाका तीं दोगांय एक देखून जाल्लो तें म्हाका लागना तुमी तेगेलो आख्खो सेटल केलो व्हायरल केलो व्हिडिओ फोटो व्हायरल केलो तो जाय म्हाका आनी तुमचे मागणें केलो हांवें जें पळय तुमी त्या भुरग्याक केलां त्या चेडवाक तें तुमकां परत येतलें आनी तुवें वेळार मुगे व्हिडिओ चयता तुजें नांव घेयना तुवें थिंग वायट कॉमेंट मारलें जाल्यार तुजें नांव घेवन येता हांव तुजो फोटो बी घालता हांव तूं ह्या टायमार मुगे व्हिडिओ चयता तुमकां हिटा आनी तुगे फ्रेंड जायत कोडी आहाय त्या फ्रेंडाक तुवें ते भाशेन सांगो लागलें पूण हांव कोणाक वळखना कायद्याची हांव सदांकाल मुगे गोंयकार मुगा भाव भयणां सांगाता आसता गोंयकारांक सांगाता आसता म्हाका व्यूज हें तें मेळपाक नाका पयर हांवें बसलो कडेन देवान म्हज्या मनाक आयलें आनी हांव कितें मनाक आयलें म्हूण चिंतूंक पडलो मागणी करपा लागलो मागणी कोत्ता म्हाका खबर पासून हांवें गेम आहा म्हूण आनी वर्ल्ड कप चलता म्हूण इंग्लंड आनी स्पेन म्हजे दोळे मुखार सिगन येयली आनी हांवें ओपन करून चयलें हेचेर गुगलाचेर चयल्यार स्पेन आनी इंग्लंड त्या दिसा ती गेम आसली ती हांवें देवाक विचारलें कोण जिखताय तें मुगे हितूल्या मागण्यांतूल्यान टाफ गेम आहाय दोनी स्पेन आनी इंग्लंड देवान म्हाका सिग्न दिलें कितले टाफ आहल्यार स्पेन जिखता आतां हांवें कितें केलें एक व्हिडिओ केलो आनी मुगे गोंयकार भाव जाय वर्ल्ड कपाक चॅलेंज्यो हें तें लायताय जावं चेडवां बायलो पासून म्हज्या मनान जालें एक व्हिडिओ करतलो आनी तो पोस्ट घातलो कोण बाबड्यान तो चयलो जाल्यार तो चोयन देवाचेर विस्वास दवन आनी म्हजेर विस्वास दवन चॅलेंज लायन जीख दी थोडे लंडन आसले ते म्हणून लागले आमी इंग्लंड जिखले जाल्यार आमकां हॉलिडे मेळटली बँक हॉलिडे मेळटा म्हूण आतां तुमी खूंय आसूं जिखप ते गेमी वोदां लावपा जाय
लंडन तुमगे कंट्रीनी जिको तेजे वतान लावपा जाय तुमगे कित्याक पयशे पेडावले ते जिकोन जिखनाका तेंका करोडान पयशे मेळटाय जायत जाणांनी म्हाका क्वेश्चन केली फोन केली आनी म्हगेलो व्हिडिओ जायतो व्हायरल केलो एक दिसा भितर 10,000 आनी 13 जाणांनी शेअर केलो आनी बाबा आपूण इंग्लंडाचे आहलो मरे इंग्लंड गेमीचेर हांवें म्हणटा इंग्लंडाची वचना कोणाचे व्हरो कितली टाफ आहल्या इस्पेनूच जिखता तुका म्हजे विस्वासान देवाचे विस्वास आहले इस्पेनाचे घाल गेले पलटी आनी जिखेल जाल्यार चवथो वांटो दी मू इंग्लंडाची आहलो ती चॅलेंज पोत्तिली आनी इस्पेनाचेर आयली जाय जाणां आनी तेंगे चोडो पयशे कोण अमेरिकाचा कोण हिंगा थिंगसा केले कुईट पासून गोंयाचा कोणें केलो ना आनी ती स्पेन जिखिली पूण जेन्ना गेम खेळटाय तेदो टिकटॉकाचे आहलो टिकटॉकाचे आनी आमगे जेनिफर कार्वालो तीय आहले थिंग गेलो जेनिफर कार्वालो इंग्लंडा वता कारण तें लंडन आनी त्या म्हणलें बँक हॉलिडे मेळटा आनी चयता सेकेंड हाफाक हेणी मारलो इस्पेनान मारलो आनी मागीर हेणी मारलो इंग्लंडान आवय तुका सांग ना इंग्लंडान मार पळय न्ही तेदोन जेनिफरान पळय काकाल गायल्या घारां बाच्या नोट्यान आमकां सारकें काबार केलें म्हळ्यार हांव भियोना कारण म्हाका देवाचेर विस्वास आहलो न्ही हांवें म्हळें जिखतली फायनली स्पेनान मारलो तेदो बाबडें भंगो दिसतालें तेजे बाबड्याचें तें जेवपाक गेलोलें एक सायडीन जेयतालें जेवण पासून तेका बाबड्या नाका जालें जेवण पासून जेयलो ना पूण म्हाका भयण जेनिफर कार्वालो गेली देवान सांगलो न्ही म्हाका आनी टेन्शन घेनाका तुवें कांय चालीन लावंक ना तूं ते हॉलिडे लागून बाबडे गेलोलें पूण दुसरे भुरग्यान पळय चालीन लायले ते बाबडे जिखिले आनी काळजान तेका सल्यूट आनी जे पळय थोडे दुसरे भुरग्यांची दोळे फुटाय तेंका सांगता म्हगे एक व्हिडिओ असलो सादो बेश्टो काड जाल्यार 10,000 15,000 व्ह्यूज येताय जाल्यार तूं चींत हे दोळटे प्रोफेशनल जायन हे दोळटीगे कांतार जायन 3,500 स दिसां 3,500 व्ह्यूज लोकांन तुका हेट केला कारण तूं दुसऱ्यांगे भुरग्यांची वायट करता लोकां मनां गेलीं आनी तितून 6 जाणांनी तिगेलो चॅनल अनसबस्क्रायब केला तें हांवें सांगोन केलां तें हांवें तांकां पर्सनली सांगितलां अमक्या गेलो चॅनल अनसबस्क्रायब कर म्हणून तितूलो उडयला आनी ती कांतरां त्या मनशान पोस्ट घायलो ती पासून तेका हांवें सांगोन तेणें आपणागे फेसबुकार ती कांतर काडलें तेशाक मोगा बाबयणांदो रागा जायनाकाय म्हजी हांव सदांकाळ तुमच सांगाता आसतलो आनी तुमी म्हजे काळजां आसतलीं खूंय जावं खंयचे कंट्री खंयचे कडेन हांव घडी आज आसत घडी हाली मरत जेन्ना विडियो कोता न्ही तेदोणा तुमकां केन्नाय कितें जाता टेंशन आहाय कितें मागीन सांगाय हांव सदांकाळ तुमचो आहा आनी तुमचे पासत मागतलो इतल्यान म्हगे व्हिडिओ काबार करता जेनिफर बाये तुका सॉरी म्हणटा तूं बाडें थिंग भायर रावन व्हिडिओ चयताली आनी तूं कॉल करता म्हळ्यार कांय उलयलें ना गो हांवें स्वता टेंशन तूं नाका हें तुजें वायट कांय उलयना सत्य न्ही जें टिकटॉकाचेर वळखीत उलयतालें तें सगळें लोकांक चयलां आनी हें कितें वायट कांय वायट ना टेंशन घेयनाका तूं म्हगे मोगा भयण टिकटॉकाची जाय जावं भायल्यां चयताय तें उलयलां तेंचें हें केलां कळ्ळें तुका जेनिफर म्हगे मोगा भयण कॉल करता ते कोणें जाल्यार चाळीन घायला आसतलें मिनीन तुजी कितें उलयता अशें तशें म्हगे व्हिडिओ थिंगा आहा कितें उलयलो आहा तें थिंगा टेंशन घेयनाका दुसरे मनीस जाय जाल्यार हांवें चाळीन घालपाचें कळ्ळें तुका तें म्हगे मोगा भयण आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच तुमकां सल्यूट